Hello, Michael. Hello. Can you read the today's question? Yes. Today's question is quite long, but I'll read it sentence by sentence. Es bastante larga la pregunta, pero la voy a leer frase a frase. I was thinking this week a lot about free will and destiny. Esta semana he estado pensando mucho en el libre albedrío y el destino. And I was wondering if I could ask you one thing, because I feel there is still some or several pieces of the puzzle missing in my understanding. Y me preguntaba si podría preguntarte una cosa, porque siento que todavía hay algunas o varias piezas del rompecabezas que faltan en mi comprensión. You can point out and correct where I'm wrong, please. ¿Puedes señalarme dónde me equivoco y corregirlo, por favor? This is a summary of what I understand. Este es un resumen de lo que entiendo. Anything that happens to me is ultimately determined by prarabdha. Cualquier cosa que me suceda está determinada en última instancia por el prarabdha. If anything I desire, think, or do results in delivering in my experience that which I was hoping for, or that which I was trying to avoid, does this mean? Does that mean desire, thoughts, and actions were determined by prarabdha? Si algo que deseo, pienso y hago resulta en que ocurra en mi experiencia lo que esperaba o lo que intentaba evitar, ¿significa eso que el deseo, los pensamientos y las acciones fueron determinados por el prarabdha? If, on the contrary, my desires, thoughts, or actions don't deliver the outcome I was expecting to enjoy or prevent a certain situation from happening, does that mean they were part of my free will? Si por el contrario, mis deseos, pensamientos o acciones no dan como resultado lo que esperaba para disfrutar o evitar que ocurra una determinada situación, ¿significa que fueron parte de mi libre albedrío? However, at the moment of having that desire, there was no way for me to know the final outcome. Sin embargo, en el momento de tener ese deseo, no había manera de que yo supiera el resultado final. So I could not know at that time whether it was destiny or free will that was acting through me. Por lo que no podía saber en ese momento si era el destino o el libre albedrío lo que actuaba a través de mí. But I can know it a posteriori once the outcome is achieved or not. Pero sí puedo saberlo a posteriori una vez que el resultado se logra o no. So that is the question. Esa es la pregunta. It's not quite like that. It's actually much simpler than that. No es en realidad así, es bastante más simple que eso. That is prarabdha, what is predetermined, is only what is to happen to us, what we are to experience. El prarabdha, lo que nos va a ocurrir es aquello que tenemos que experimentar. According to our prarabdha, it may be necessary for us to do certain actions in order to experience that prarabdha. En función de nuestro prarabdha, puede que es necesario para nosotros que hagamos ciertas acciones para experimentar ese prarabdha. Such actions we will be made to do. Y seremos hechos para hacer tales acciones. This is what Bhagavan says in the first sentence of the note he wrote for his mother. Esto es lo que dice Bhagavan en la primera oración, en la nota que le escribió a su madre. In that note he says, according to the prarabdha of each person, each one, he who is for that means God or Guru, he who is for that, being there, that means in the heart of each one of them, Atma-vichara, will make them dance, is what it literally means. Significa, en función del prarabdha de cada uno, can we go sentence by sentence, Michael? Yeah, okay. According to the prarabdha of each person. En función del prarabdha de cada persona. He who is for that, being in the heart of each one of them. El que está para eso, estando en el corazón de cada uno de nosotros. Will make them dance.
los hará danzar o bailar. Many people misunderstand what Bhagavan says here. Mucha gente entiende mal lo que quiere decir Bhagavan aquí. Many people wrongly infer that this means all actions that we do, we are made to do by God in accordance with our prarabdha. Mucha gente infiere de aquí que todas las acciones que tenemos que hacer son dadas por nosotros, por Dios, para que se cumpla ese prarabdha. That is not what Bhagavan says here, and it's not what he means here. No es lo que dice, lo que quiere decir aquí Bhagavan, no es lo que dice. The actions that we are made to do are only those actions that are necessary in order for us to experience our prarabdha. Las acciones que estamos hechos para hacer son solo aquellas que son necesarias para que experimentemos nuestro prarabdha. That is, prarabdha is a selection of the fruits of our past, of actions that we've done in earlier births. El prarabdha es una selección de los frutos de las acciones que hicimos en vidas anteriores. So the fruit means what is to be experienced. Así que el fruto significa lo que tenemos que experimentar, lo que tiene que ser experimentado. That is, good actions, actions that are not selfish and are morally justified actions, are they are good actions, and those good actions produce good fruit. Por ejemplo, las acciones que son justificables moralmente, que son buenas acciones y por lo tanto producen un buen fruto. And actions that are selfish or immoral and cause harm to others, those are bad actions. Las acciones que son egoístas o que causan mal a los demás, etcétera, son malas acciones. And bad actions produce bad fruit. Y las acciones malas producen frutos malos. And many actions are neither morally good nor morally bad. They're morally neutral. Y muchas acciones no son ni moralmente son neutras, ni son malas ni son buenas. So they produce fruit that are neither particularly pleasant nor unpleasant. Entonces producen un fruto que no son ni particularmente placentero ni desagradable. So as the fruit of past actions, prarabdha is entirely concerning experience. Entonces, como el fruto de pasadas acciones, el prarabdha is concerned with What we are to experience. el prarabdha tiene que ver con lo que tenemos que experimentar. In other words, what is to happen to us, En otras palabras, lo que nos tiene que ocurrir, rather than what is to happen by us. más que lo que tiene que ocurrir por medio de nosotros. However, in order for us to experience our prarabdha, certain actions are necessary on our part. Sin embargo, para que experimentemos el prarabdha, ciertas acciones son necesarias por nuestra parte. So those actions that are necessary for us to do in order for us to experience our prarabdha, those actions are the ones that we are made to do by God. Entonces, esas acciones que tenemos que hacer para que se ocurra ese prarabdha son las que somos hechos para hacer por Dios. But many of the actions we do by mind, speech, and body are not driven by God, they're driven by our will. Muchas de las acciones que hacemos por medio del cuerpo, la mente y el habla no son guiadas por Dios, sino por nuestra voluntad. And it is those actions that are driven by our will that are what are called agamya. Y esas acciones que son guiadas por nuestra voluntad son las que se llaman agamya. Agamya means actions that we do according to our will. Agamya significa acciones hechas en función de nuestra voluntad. And those are the actions that produce fruit. Y esas son las acciones que producen fruto. Whatever action we're made to do according to prarabdha, those actions are the result of past actions. They're not going to produce new fruit. Las acciones que tengamos que hacer para experimentar nuestro prarabdha vienen del pasado, de acciones pasadas. Esas no van a producir ningún fruto.
What Bhagavan goes on to say in that note he wrote for his mother after that first sentence, which I've just said, in the next sentence he says, what is never to happen will not happen, however much effort you make. Lo que dice la siguiente oración de la nota que le escribió a su madre, dice que lo que no esté destinado a ocurrir no va a ocurrir por mucho esfuerzo que uno haga, por mucho que uno intente que ocurra. And then he says the other side of the same coin in the next sentence, he says, what is to happen will not stop, however much obstruction one makes. Y la siguiente oración dice el otro lado de la moneda o la otra cara, que es lo que tiene que ocurrir no parará, no dejará de ocurrir, por mucho que uno lo intente impedir, por mucho que uno lo obstruya. These are two very important sentences. Estas son dos oraciones muy importantes. And in the next sentence, Bhagavan emphasizes them by saying, Iduvetinam, this is certain. Y en la siguiente oración lo enfatiza Bhagavan diciendo esta frase que significa esto es así, esto es cierto. So we need to pay very close attention to what Bhagavan says in these two sentences. Así que tenemos que prestar mucha atención a lo que dice Bhagavan en estas dos oraciones. If we take the main clause of each sentence, what he says is, what is never to happen will not happen. What is to happen will not stop. Si tomamos la primera parte de la oración de cada una, dice que lo que va a ocurrir ocurrirá y lo que no va a ocurrir no ocurrirá y lo que va a ocurrir no dejará de ocurrir, no parará. That means whatever is destined to happen will happen. What is not destined to happen will not happen. Eso significa que lo que está destinado a ocurrir va a ocurrir y lo que no está destinado a ocurrir no ocurrirá. So we cannot avoid experiencing anything that is, we cannot prevent anything that is destined to happen according to prarabdha. Así que no podemos impedir nada que esté destinado a ocurrir en función del prarabdha. And we cannot experience anything that is not destined in prarabdha. Y no podemos experimentar nada que no esté incluido en el prarabdha. So all that we are to experience, all that is to happen to us is already predetermined. Así que todo lo que tenemos que experimentar o lo que nos tiene que ocurrir ya está predeterminado. It is the fruits of our past actions as selected by God. Es el fruto de acciones pasadas seleccionadas por Dios. That's why Bhagavan says, whether you call it prarabdha or you call it the will of God, it's the same thing. Ya dice Bhagavan que ya lo llames prarabdha o lo llames la voluntad de Dios, es lo mismo. Because God is all loving, whatever he selects for us is what is best for us. Como Dios es todo amor, cualquier cosa que seleccione para nosotros es lo mejor para nosotros. So if we're wise, we certainly shouldn't try to experience anything that we're not destined to experience, or to avoid what we are destined to experience. We shouldn't even want to try to avoid what is destined, or to experience what is not destined. Entonces, si somos sabios, no deberíamos querer experimentar nada que no esté ya en el prarabdha o no experimentar algo que ya esté incluido en el prarabdha. No deberíamos ni hacer nada, ni siquiera querer o intentar experimentar algo que no esté en el prarabdha o querer no experimentar algo que ya está en el prarabdha. In other words, we should surrender our will to the will of God. En otras palabras, que deberíamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Whatever God wants for us is what is best for us. Cualquier cosa que Dios quiera para nosotros es lo mejor para nosotros. So we should try to give up our own likes, dislikes, desires, attachments, and so on, and to happily accept whatever is destined to happen. That is, it is destined to happen for my own good. So let me accept it joyfully. Así que deberíamos abandonar las cosas que nos gustan, que no nos gustan, los apegos, los deseos, etcétera, y deberíamos aceptar lo que esté destinado para nosotros de manera alegre. However, to the extent that we do not surrender our will to the will of God, sin embargo, en la medida en que no rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, our will is constantly driving us to do actions.
Nuestra voluntad nos está guiando constantemente a hacer acciones. That is, we are constantly making efforts to experience things or to avoid experiencing things according to our likes and dislikes. Estamos intentando hacer esfuerzos para conseguir cosas o impedir cosas en función de las cosas que nos gustan o que no nos gustan. So, and as I say, those actions that we do impelled by our will, by our likes, dislikes, desires, attachments, fears, and so on, those actions are agamya. Y como digo, esas acciones son empujadas por las cosas que nos gustan, etcétera, no nos gustan, etcétera, y esas por nuestra voluntad, y esas se llaman agamia, esas acciones. To understand this, so these two things, our will and our destiny, these are both are functioning side by side in our life. Estas dos cosas, el destino y nuestra voluntad, están funcionando a la vez, a la par en nuestra vida. Your question is mostly concerning how to distinguish one from the other. La pregunta está más enfocada en cómo distinguir una de otra. The simple answer is we cannot and we need not. La respuesta simple es no podemos y no necesitamos hacerlo. There is actually no conflict. Many people think if everything is predetermined, how can there be freedom? And if there's freedom, how can everything be predetermined? Mucha gente cree que hay conflicto. Can you repeat again, Michael? Many people think if everything is predetermined, how can there be any freedom? And La gente dice, si todo está predeterminado, ¿cómo puede haber libertad? And if there's freedom, how can everything be predetermined? Y si hay libertad, ¿cómo puede todo estar predeterminado? Bhagavan has clarified this. What is when it is said everything is predetermined, that means everything we are to experience. Bhagavan ha aclarado esto cuando dice que todo tiene que ser experimentado. Say that again, Michael, because I didn't hear the last. Whatever we are to experience is predetermined. Everything that we are to experience cualquier is cosa predetermined. Cualquier cosa que tengamos que experimentar está predeterminada. So we cannot experience anything that is not destined for us to experience, and we cannot avoid experiencing whatever is destined for us to experience. Así que no podemos experimentar algo que no estemos destinados a experimentar, y no podemos impedir algo que estemos destinados a experimentar. However, we are free to want to avoid, to want to experience things that we're not destined to experience. Sin embargo, somos libres de querer experimentar cosas que no estamos destinados a experimentar. And we're also free to want to avoid what is destined to experience. Y también somos libres de querer impedir aquello que estamos destinados a experimentar. Not only are we free to want to, we're also free to try to. No solo somos libres de quererlo, también somos libres de intentarlo. But however much we try, we cannot change it. Pero por mucho que lo intentemos, no podemos cambiarlo. This freedom we have is implied by Bhagavan in those two sentences, because in the first sentence, he doesn't just say, what is never to happen will not happen. Esta libertad está implicada en las dos frases que dice Bhagavan, porque dice que lo que no va a ocurrir no ocurrirá. He adds in one more conditional clause. He says, however much effort we make. Y él añade una oración condicional a eso. Dice, por mucho esfuerzo que hagamos. So that additional clause, however much effort we make, what that implies is we are free. We cannot make anything happen that is not destined to happen. We are free to make effort to try to. Por mucho, en esa frase condicional lo que quiere decir es que por mucho esfuerzo que hagamos no ocurrirá. Es decir, que tenemos la libertad de hacer ese esfuerzo. And why do we try to? Because we want to. ¿Y por qué lo intentamos? Porque queremos. So Bhagavan implies there both a freedom of our will and a freedom of our action. Entonces, lo que implica Bhagavan ahí es las dos cosas, la libertad de nuestra voluntad y de nuestras acciones.
And the next sentence is in exact parallel to this. What is to happen will not stop. He doesn't just say what is to happen will not stop. He says what is to happen will not stop, however much we try to obstruct it. Y la siguiente oración es paralela a esta, es igual. Dice que cualquier cosa que vaya a ocurrir no parará por mucho que intentemos obstruirlo o impedirlo. So that means though we cannot avoid what is destined to happen, we can want to avoid it and we can try to avoid it. Es decir, que aunque no podemos evitar que algo ocurra, sí podemos quererlo o podemos intentar que no ocurra. So this is why Bhagavan says we have that freedom to will and act. We also, but whatever we experience is according to prarabdha. There is no contradiction about these two statements. Por eso dice Bhagavan que tenemos la libertad de quererlo y de actuar en base a ello. Y por eso no hay contradicción en estas dos oraciones. If we understand them correctly, they're perfectly compatible. Si las entendemos correctamente, son perfectamente compatibles. To explain this a little bit more, there are three possible freedoms that we may or may not have. Para explicar esto mejor, podemos hablar de tres libertades que podemos tener o no tener. That is, the first freedom is the freedom to want. Es decir, la primera libertad es la libertad de querer. That is what in Sanskrit is called Ichya Swatantra. That means freedom of will. Lo que en sánscrito se llama la libertad de querer. The next freedom is the freedom to do. La siguiente libertad es la libertad de hacer. That is what is called Kriya Swatantra. That means the freedom of action. Se llama la libertad de acción. The third possible freedom, that is, we could postulate that we have a freedom, is the freedom to achieve what we want. Y la tercera libertad es la de alcanzar aquello que queremos y podemos postular estas libertades. What the law of karma says is you are free to want, you're free to do, but you are not free to achieve. Lo que dice el karma es que, la ley del karma es que eres libre de querer, eres libre de intentar, pero no eres libre de alcanzar. Because whatever you are to experience, that is already predetermined. Aquello que tengas que experimentar ya está predeterminado. However much you want to change it, or try to change it, you cannot change it. Por mucho que quieras o intentes cambiar, pero no puedes hacerlo. So Bhagavan talked about two types of freedom, Ichya Swatantra and Kriya Swatantra. Entonces, Bhagavan habla de dos tipos de libertad. That is the two types. That is, Ichya Swatantra means the freedom of will and freedom of action. La primera es la libertad de querer y la otra es la libertad de acción. Freedom of action means freedom to do what we want. La libertad de acción es libertad para hacer lo que queramos. So freedom of action presupposes freedom of will. Entonces, la libertad de acción presupone un libre albedrío o una libre voluntad. That is, if our will was not free, it would be meaningless to talk about freedom of action. Es decir, si nuestra voluntad no fuera libre, no tendría sentido hablar de una libertad de acción. So in practice, because we have freedom of action and also have freedom of will, these two are often grouped together. Entonces, en la práctica, como tenemos libertad de acción y libertad de querer, estas dos en la práctica están conjuntas, están de la mano. So Bhagavan often talked about what he called Ichya Kriya Swatantra. That means the freedom of will and action. Por eso Bhagavan habla de la libertad de querer y de la acción y de actuar como conjuntas. These are two distinct freedoms, but in practice they work hand in hand. Son dos libertades distintas, pero en la práctica van de la mano, van juntas de la mano. And the freedom of action is made possible only by the freedom of will. Y la libertad de acción solo es posible en base a la libertad de querer.
And it's because we have this freedom of will and action, but we are able to do agamya, and the fruit of that agamya is what we experience as prarabdha. Y en base a estas dos libertades es por lo que experimentamos, es por lo que podemos crear el agamya y en base a eso crear el fruto para... to create, Michael, based on the agamya? Because of our freedom to will and act, we can do agamya, and the fruit of agamya is what we later experience as prarabdha. Que tenemos la libertad esta libertad de querer y la libertad de actuar es el agamya y por eso es lo que crea el prarabdha más adelante. So when people used to ask Bhagavan about this, he often used to say the law of karma is based upon the fact that we have Icha Kriya Swatantra, but we have freedom of will and action. Cuando la gente, when people ask Bhagavan, Michael, when people ask Bhagavan about these topics, Bhagavan said, because people often ask Bhagavan, what freedom do we have? And Bhagavan said, you have the freedom of will and action. The whole law of karma is based upon the fact that you have freedom of will and action. Bhagavan decía a la gente que le preguntaba sobre estos temas que tenía la libertad de querer y la libertad de acción, según la ley del karma. That is, if we didn't have freedom of will and action, the law of karma would be meaningless. Es decir, si no tuviéramos libertad de querer o libertad de acción, la ley del karma no tendría ningún sentido. So on the one hand, we've got freedom of will and action. On the other hand, we have no freedom at all to change what is destined to happen. Entonces, por un lado, tenemos la libertad de querer y la libertad de acción, y por otro lado, no tenemos ninguna libertad de cambiar lo que ocurre. So predetermination and freedom of will and action are perfectly compatible. Así que la predeterminación y la libertad de querer y la libertad de actuar son perfectamente compatibles. And there's no conflict at all between them. Y no hay ningún conflicto en absoluto entre ellas. Because they're two different domains. Porque son dos ámbitos diferentes. The freedom of will is the domain of what we want. La libertad de querer es lo que the domain of, sorry? What we want. Lo que queremos. The domain of prarabdha is what we are to experience. Y el ámbito del prarabdha es lo que tenemos que experimentar. Just like our will cannot change prarabdha in any way. Igual que nuestra voluntad no puede cambiar el prarabdha de ninguna manera. Likewise, prarabdha cannot change our will. De la misma manera, el prarabdha no puede cambiar nuestra voluntad. For example, it may be my destiny to live in poverty all my life. Por ejemplo, puede ser mi destino vivir en pobreza toda mi vida. But that doesn't prevent me wanting to be rich. Pero eso no me impide que yo desee o que yo quiera ser rico. It doesn't prevent me trying to be rich. Tampoco me impide que yo intente ser rico. It only prevents me being rich. Solamente me impide ser rico. Because it is destined that I'm going to be poor all my life. So however much I want to be rich and however much I try to be rich, I will live in poverty. Ya está destinado que voy a vivir en la pobreza. Entonces, por mucho que yo lo quiera o por mucho que yo lo intente, voy a vivir en la pobreza. So prarabdha has no influence over our will. Entonces, el prarabdha no tiene influencia en nuestra voluntad. Just like our will has no influence over prarabdha. Al igual que nuestra voluntad no tiene ninguna influencia en el prarabdha. Sorry, ¿hay un micro por ahí encendido? Ya parece que está solucionado. Sí, Michael, can you continue? Yes, I've just so prarabdha cannot change our will and will cannot change our prarabdha. Entonces, el prarabdha no puede cambiar nuestra voluntad y nuestra voluntad no puede cambiar el prarabdha. This is why Bhagavan says in verse 19 of Uladunarpadu. Por eso dice Bhagavan en el verso 19 de Uladunarpadu.
he says, he uses a term there, vidi mati mulam vivekam ilake. That means those who do not have discrimination, or who are unable to discern the root of fate and will. Dice, aquellos que no tienen la capacidad de discernir o distinguir entre el destino y la libre voluntad, Only for such people is there a dispute about which prevails, will or that is fate or will. solo para esas personas hay una disputa entre qué prevalece, el destino o libre albedrío. In this sentence, the term he uses for fate, which means the same as prarabdha, is vidi. Vidi means what is ordained to happen. Aquí usa un término que es vidi, que significa básicamente lo que es prarabdha, que es lo que está ordenado para que ocurra. The term he uses for will is mati. Y el término que usa para voluntad es mati. In most, generally, mati is used in the sense of mind or the intellect. Generalmente mati se usa en términos de mente o intelecto. However, in this context, it's used specifically in the sense of will. Sin embargo, en este contexto se está usando para querer decir, referirse a la voluntad. Generally, English translations of this verse, mati is translated as free will. Y generalmente las traducciones inglesas de este verso lo traducen como libre albedrío. But it doesn't actually mean free will, it just means will. Pero en realidad no significa libre albedrío o libre voluntad, solo significa voluntad. However, though it doesn't specify free will, it's just will, freedom of will, that is the Ichya is implied here. Sin embargo, aunque no quiere decir libre voluntad, solo voluntad, lo que quiere indicar aquí es la libertad de querer. Because if we had no freedom of will, porque si no tuviéramos ninguna libertad de querer, it would be meaningless to dispute that will could prevail over destiny. no tendría sentido disputar si la voluntad prevalece sobre el destino. Then he goes on in the rest of this verse to say, those who have known themselves, who is the one root origin of fate and will, have discarded them. Y aquellos que se han conocido como ser la raíz del destino y de la libre voluntad pueden descartarlos. That is what he referred to in the previous sentence as the root of fate and will, and what he refers to here as the origin of fate and will, is ego. Can you say it again, Michael? Because I missed one word. Sorry. What he referred to in the previous sentence as the root of fate and will, and what he refers to in this sentence as the one origin of fate and will. Lo que se refiere en la anterior oración con destino y libre voluntad, y en lo que se refiere en esta oración con el origen del destino y de la libre voluntad, is ego. Es el ego. That is, it is only ego that has a will and that consequently experiences fate. Es solo el ego el que tiene una voluntad y en consecuencia que experimenta su destino. So if we know ourselves, ego will thereby be destroyed. Entonces, si nos conocemos a nosotros, el ego, por lo tanto, será destruido. And thereby we'll be free of both will and fate. Y por lo tanto, seremos liberados de los dos, del destino y del libre albedrío. So he concludes the verse by saying, say, will they thereafter be associated with them? Y concluye el verso diciendo, can you say it again, the verse? What he says in the final sentence, he says, say,
will they thereafter be associated with them? But that means once okay. we've discarded fate and will, we'll no longer be associated with them, is the Ujú. implication. Sí, después de eso no habrá ninguna asociación con el destino y con la libre voluntad, una vez que eso ocurra, que el ego se ha destruido. So why does Bhagavan say this dispute about which prevails, fate or will, is only for those who don't understand the ego as the root of understand or don't recognize ego as the root of the fate and will? Why does he say so? Entonces, ¿por qué dice Bhagavan en este verso que solamente existe la disputa para aquellos que no conocen que el ego está en la raíz de esta diferencia entre la libre albedrío y el destino? Because if we understand what he has taught us about the law of karma, we will understand that there's no question of fate prevailing over will or will prevailing over fate. Porque no tiene sentido la disputa entre si el destino prevalece sobre la libre voluntad o al contrario. Because they're two entirely separate domains. Porque son dos ámbitos totalmente separados. The courts in the UK cannot prevail over the courts in Spain. The what, Michael? What did you say? Courts of law. Bueno. Las cortes en el Reino Unido no tienen influencia sobre las cortes en España. And likewise, the courts in Spain cannot prevail over the courts in the UK. Y las cortes en España no pueden prevalecer sobre las cortes del Reino Unido. Because they're two different domains. Porque son dos ámbitos diferentes. The courts in Spain have determine the law in Spain, and the courts in the UK determine the law in the UK. Las cortes en España determinan la ley en España y las cortes del Reino Unido determinan la ley en el Reino Unido. In the same way, will cannot prevail over fate, and fate cannot prevail over will. De la misma manera, el destino no puede prevalecer sobre la voluntad o la voluntad sobre el destino. Because they are two different domains. Porque son dos ámbitos diferentes. The domain of fate is what we are to experience. El ámbito del destino es el que tenemos que experimentar. The domain of will is what we want to experience. El ámbito de la voluntad es lo que queremos experimentar. And consequently what we try to experience. Y en consecuencia lo que intentamos experimentar. So however much, as I say, however much we may want to experience something that is not destined to experience, for us to experience, or to avoid what is destined to experience. Como digo, por mucho que queramos experimentar algo que no estamos destinados a experimentar o impedir algo que estamos destinados a experimentar, we cannot change what is destined to happen. No podemos cambiar lo que está destinado a ocurrir. That means our will can never prevail over fate. Eso significa que nuestra voluntad nunca puede prevalecer sobre el destino. Likewise, whatever our fate may be, cannot prevail over our will. Igualmente, cualquiera que sea nuestro destino, no puede prevalecer sobre nuestra voluntad. Because destiny cannot change what I want. Porque el destino no puede cambiar lo que yo quiero. Some people may argue, oh, no, sometimes destiny can influence what you want. For example, supposing nobody wants to undergo a major surgery. Por ejemplo, mucha gente dice que alguna vez el destino puede influenciar lo que quiero. Por ejemplo, imagina que vamos a tener una cirugía. But supposing, according to your destiny, you're diagnosed as having advanced cancer. Pero lung cancer? Advanced cancer, okay. In advanced stage. Entonces, imagina que en función de tu destino estás destinado a que ocurra un cáncer avanzado. And the doctors tell you the only way to save you is we have to operate and remove the tumor.
Y los doctores te dicen, la única manera de salvarte es operarte y quitar los tumores. So we then decide, yes, we do want to have an operation. Entonces decidimos que sí, que queremos tener una operación. So does that mean that the destiny has changed what we want? Because normally we wouldn't want an operation, but because of this destiny, we now do want the operation. ¿Significa eso que el destino ha cambiado lo que queríamos? Porque normalmente no queremos una operación, pero en esta situación sí, sí que la queremos. No, the destiny hasn't changed what we want. No, el destino no ha cambiado lo que queremos. Because though we don't want to undergo surgery, Porque aunque no queremos que nos hagan una cirugía, we are liking to be saved from the cancer is greater than our dislike for for undergoing surgery. nuestra probabilidad de que nos salve la cirugía, de que estamos salvados por la cirugía es más importante que nuestro disgusto por ser operados o que nos hagan una cirugía. So though we normally wouldn't want to go undergo surgery, Entonces, aunque normalmente no nos gustaría que nos operasen haciendo cirugía, when faced with the choice, do you want to undergo surgery or die? cuando nos enfrentamos a una decisión, o te haces cirugía o mueres, We decide we want to undergo surgery decidimos que sí queremos la cirugía, because our desire to live is stronger than our dislike of undergoing surgery. porque nuestro deseo por vivir es más grande que nuestro desagrado por el sufrir una cirugía. So though the prarabdha, according to prarabdha, we've got the cancer, Entonces, aunque en función del prarabdha tenemos el cáncer, it's not actually changing what we want. en realidad no está cambiando lo que queremos. That is simply creating a situation in which we have to choose between two desires. Solo está creando una situación en la que tenemos que decidir entre dos deseos. And because our desire to live is stronger than our desire to avoid surgery, Y como nuestro deseo por vivir es más grande que nuestro deseo por evitar la cirugía, we agree to undergo surgery. Damos nuestro acuerdo para que nos hagan la cirugía. So I just say this as an example. Even in such cases, the destiny is not changing what we want. Como digo, incluso en estos casos, el destino no está cambiando lo que queremos. We still don't want to undergo surgery, A pesar de ello, todavía no nos gusta que nos haga la cirugía, but it's a better option than dying of cancer. pero es una opción mejor que morir de cáncer. So just like our will cannot change our destiny cannot change our will. Entonces, al igual que nuestra voluntad no puede cambiar nuestro destino no puede cambiar nuestra voluntad. So there is no question of fate ever prevailing over will, or of will ever prevailing over destiny. Así que no hay dilema entre el destino prevaleciendo sobre la voluntad o la voluntad sobre el destino. Because they're two entirely different domains. Porque son dos ámbitos totalmente diferentes. The only area in which sometimes there may seem to be a conflict between... En las áreas donde puede parecer que hay algún conflicto, is, as we have seen, according to our destiny, we are made to do certain actions, but are necessary in order for us to experience our prarabdha. Es que en función de nuestro destino, nosotros vamos a hacer hechos para que hagamos ciertas acciones y que se experimente nuestro prarabdha. And at the same time, our will is driving our actions. Y al mismo tiempo, nuestra voluntad está guiando nuestras acciones. So there are two forces driving the actions we do by mind, speech, and body. Así que hay dos fuerzas guiando las acciones por medio del cuerpo, la mente y del habla. On the one hand, there's fate. Por un lado está el destino. And on the other hand, there's our will. Y por otro lado está nuestra voluntad. So
sometimes it may seem, if we don't understand this very correctly, it may seem that there's a conflict. Entonces, si no entendemos esto correctamente, algunas veces puede parecer que hay un conflicto, But actually, there is no conflict, even in this area. pero en realidad no hay ningún conflicto, incluso en esta área. That is just like our will cannot change our prarabdha. Y al igual que nuestra voluntad no puede cambiar nuestro prarabdha, Our will cannot change those actions that we are destined to do, those actions that we need to do in order to experience our prarabdha. nuestra voluntad no puede cambiar aquellas acciones que estamos hechos para hacer, que son necesarias para experimentar nuestro prarabdha. So these two forces, destiny and will, both are driving our actions. Así que estas dos fuerzas, el destino y la voluntad, están guiando nuestras acciones. Our will cannot change those actions that we have to do in order to experience our prarabdha. Nuestra voluntad no puede cambiar esas acciones que tienen que ser hechas para experimentar nuestro prarabdha. So that is the only limitation on our freedom to act. Así que esa es nuestra única limitación en nuestra libertad para actuar. I was talking earlier about the freedom of will and the freedom of action. Estaba hablando antes sobre la libertad de querer y la libertad de acción. Our will is perfectly free, completely free. Nuestra voluntad es perfectamente libre, completamente libre. That is, we are free to want what we want to want. Es decir, que somos libres de querer lo que queramos querer. Nothing can make us want anything that we don't want. Nadie puede hacernos o forzarnos a querer algo que no queremos. Or can stop us wanting what we do want. O puede hacernos o puede dejar que dejemos de querer algo que nos gusta. The only limitation on our freedom of will, la única limitación en nuestra libertad de querer, is not an external limitation, but an internal limitation. No es una limitación externa, sino una limitación interna. What I mean by internal limitation is we have our will consists of so many likes, dislikes, desires, attachments, and everything. Lo que quiero decir con interna es que nuestra voluntad consiste de muchos gustos, cosas que no nos gustan, apegos, etc. In their seed form, all these likes, dislikes, desires, etc., are what are called vasanas. En la forma de semilla, todos estos gustos, cosas que no nos gustan, apegos, etc., en su forma de semilla se llaman vasanas. Often our vasanas conflict with one another. A menudo las vasanas entran en conflicto unas con otras. That is, we have incompatible desires. Es decir, que tenemos deseos incompatibles. That so often we can see this in life. We are torn between one thing and another. We want this and we want that, but we can't have both together, so we have to choose between one or the other. A menudo esto lo podemos ver en la vida en la que estamos divididos entre una cosa y otra. Queremos una y queremos la otra, pero queremos las dos, pero no podemos tener las dos. That is true even as far as with regard to worldly desires. Eso es así, eso es verdad incluso en relación con los deseos del mundo. It is particularly true in the spiritual, in the spiritual field. Es especialmente verdadero en el campo espiritual. Because we come to the spiritual path because we want to be perfectly happy. Y porque llegamos al camino espiritual porque queremos ser perfectamente felices. And we learn from Bhagavan, but in order to be perfectly happy, we need to surrender this ego. Y aprendemos de Bhagavan que para ser completamente felices tenemos que rendir o entregar este ego. So we want to surrender this ego. Así que queremos rendir este ego. But at the same time, we don't want to let go of other things. Pero al mismo tiempo no queremos soltar o abandonar otras cosas. So long as we are holding on to other things, we cannot surrender ego. Mientras nos aferremos a otras cosas, no podemos soltar el ego. So we need to be willing to let go of everything else, to surrender everything else in order to surrender this ego.
Entonces necesitamos estar dispuestos a abandonar todo lo demás de cara a rendir el ego. So on the one hand, there's our desire to surrender in order to experience that infinite happiness, that is our real nature. Entonces, por un lado está el deseo de rendirnos para experimentar nuestra verdadera naturaleza. And on the other hand, still got so many desires and attachments for other things. Y por otro lado, todavía tenemos muchos deseos y apegos por otras cosas. These are incompatible desires. Estos son deseos incompatibles. And the whole of the spiritual path is just a battle between our conflicting desires. Y todo el camino espiritual es una batalla entre nuestros deseos en conflicto. That is, we want to turn our attention within to surrender ourselves. Es decir, que queremos girar nuestra atención hacia adentro para rendirnos, But we are still not willing to let go of everything else. pero todavía no estamos dispuestos a entregar todo lo demás. Until we let go of everything else, we can't turn our attention completely within. Hasta que no soltemos todo lo demás, no seremos capaces de girar nuestra atención totalmente hacia adentro. This is why when we're practicing self-investigation, we're turning our attention partially towards ourselves. Por eso, cuando practicamos la investigación, giramos nuestra atención parcialmente hacia nosotros, But we've not yet let go of other things. pero todavía no dejamos soltar las otras cosas. So what actually we're trying to do, we're trying to have a little bit of self-attention, but also hold on to other things. Entonces, lo que en realidad intentamos es intentar tener un poquito de autoatención, pero también aferrarnos a las otras cosas. In other words, our vasanas, on the one hand, our sat vasana is drawing us just to turn within and just to be. Es decir, por un lado, nuestra Satvasana está haciéndonos girar hacia adentro, And our Vishaya vasanas are pulling us outwards. y nuestras Vishaya Vasanas nos están empujando hacia afuera. So these desires are in conflict. Entonces, estos deseos están en conflicto. So the only limitation on the freedom of our will, as I say, is an internal limitation. That is, we seem to be not completely free because our desires are pulling us in different directions. Entonces, la única limitación que tenemos en nuestra libre voluntad es una limitación interna. Porque, Michael, Our desires are pulling us in different directions. Porque nuestros deseos nos están empujando en direcciones opuestas o diferentes. Sometimes people talk about willpower. Algunas veces la gente habla de la fuerza de voluntad. They say if you've got the willpower, you can do it. Y dice, si tienes la fuerza de voluntad, puedes hacerlo. We all have willpower. Todos tenemos fuerza de voluntad. The problem is our willpower, we channel it in different directions. El problema es que nuestra fuerza de voluntad la canalizamos en diferentes direcciones. If we could channel our entire will into surrendering ourselves, si pudiéramos canalizar toda nuestra voluntad en rendirnos, we could easily surrender ourselves and merge back into a source from which we arose. Podríamos fácilmente rendirnos y unirnos en la fuente de la que surgimos. But we don't have the willpower to do so because more than half of our will is pulling us outwards. Pero no tenemos esta fuerza de voluntad porque más de la mitad de nuestra voluntad nos está empujando hacia afuera. So what is referred to what is generally referred to as willpower, what actually is meant by willpower is the one-pointedness of our will. That is, if our desire, if I want nothing other than to become very rich, I will work day and night trying to become very rich. That is, I have that willpower. I may not succeed if it's not my prarabdha, but because I have that strong desire, I don't want anything else except just to be rich. That's my one desire. I will have a lot of willpower. I will be able to, because all the energies of my will are pointed in one direction. Entonces, cuando todas las energías de tu voluntad se canalizan o se enfocan en una dirección, a eso es lo que se llama con la fuerza de voluntad, y pone el ejemplo Michael de cuando una persona se hace rico porque concentra toda su voluntad en esa única dirección. That is why in the spiritual path, one-pointedness is so important.
Por eso en el camino espiritual el estar enfocado hacia una cosa es muy importante. So long as we have multiple desires, Mientras tengamos múltiples deseos, we are impeding our progress in this spiritual path. estamos impidiendo nuestro progreso en el camino espiritual. So to the extent to which we strengthen our liking to turn within and weaken all our desires to go outwards, to that extent we'll be able to make progress. Entonces seremos capaces de hacer progreso en la medida que podemos desarrollar un gusto por girarnos hacia adentro y desear menos las cosas externas. I just saw someone wrote a comment in which they wrote ekagrata. Ekagrata is the term in Sanskrit that means one-pointedness. Sí, he visto que alguien ha puesto en esto ha puesto el término ekagrata, que significa one-pointedness, que es la unidireccionalidad de la atención. That is, eka means one. Eka significa uno. And graha is grasping. So if you're that quality of grasping one thing, that is ekagrata. Y grata significa aferrar algo, la cualidad de aferrar algo, de aferrarse o atender algo. At least I think that is the etymology of the term. I think, as I understand it. Creo que esa es la etimología del término, como la yo la entiendo. So, that one-pointedness means one-pointedness of our will. We need to focus all our interest, all our love, all our desire just on turning within and thereby surrendering ourselves. Entonces, unidireccionalidad significa unidireccionalidad de nuestra voluntad, de todo nuestro, our will, our desires, to point it in one, towards turning within and surrendering ourselves. Sí, la unidireccionalidad de nuestra voluntad, de nuestro gusto, de nuestro amor, de llevarlo hacia girarnos hacia adentro y rendirnos. So why I said this is that our will is always perfectly free. The only limitation on our will is when the different elements of our will are pulling us in different directions. Entonces, nuestra libertad es completamente libre. La única limitación de ella es cuando diferentes elementos de nuestra voluntad nos empujan en direcciones diferentes. So that is the Ichvasvatantra, the freedom of will. Entonces, esa es la libertad de querer. As far as our freedom of action is concerned, that is more limited. En cuanto a nuestra libertad de acción, esa es más limitada. There may be so many things we want to do which we're not able to do. Puede haber muchas cosas que queramos hacer que no podemos hacer. For example, sometimes in dream, we're able to fly. Por ejemplo, algunas veces en los sueños somos capaces de volar. But we know in this present dream, we're not able to fly. Pero sabemos que en este presente sueño no podemos volar. I may want to fly very much. Puede que yo quiera volar mucho. Particularly if I fall off a cliff or off a tall building, I'll certainly want to be able to fly. Particularmente si me caigo de un edificio alto, de un acantilado, puede que sea capaz de volar. But I don't have that freedom. Though I can want to fly, I'm not free to fly. I'm not. That is, I have the Ichcha Swatantra, but I don't have the Kriya Swatantra. Entonces tengo un tipo de acción, tengo la libertad de quererlo, pero no tengo el segundo tipo, que es la libertad de acción, de realizarlo. So our freedom of action is limited. Así que nuestra libertad de acción está limitada. But though it's limited, we still do, within certain limits, we have freedom of action. Pero aunque está limitada, dentro de ciertos límites podemos tenemos esa libertad de acción. But as far as freedom of achievement, of actually changing anything, we have absolutely no freedom whatsoever. Pero en cuanto a la tercer tipo de voluntad, la libertad de alcanzar algo, no tenemos ninguna libertad en absoluto. However much we want to change and however much we try to change, we cannot change what is destined to happen. Es decir, por mucho que queramos y que intentemos, no vamos a cambiar lo que tenga que ocurrir. So these two things are will and that is the fate and the will. These
operate side by side in our life. Entonces, por un lado tenemos el destino y por otro lado la voluntad que operan en nuestra vida en ambos lados. Each is its own distinct domain, Cada uno tiene su ámbito propio and neither can encroach into the domain of the other. y ninguna puede interponerse en el ámbito del otro. Having given that background, it'll now be easier to answer your question. Dando ese trasfondo, haciendo este resumen que he hecho, ahora es fácil responder a la pregunta. The first question you ask is, if anything I desire, think, and do results in delivering my experience, that which I was hoping for. La pregunta dice, si algo que deseo, pienso y hago resulta en que ocurra en mi experiencia lo que esperaba, does that mean desire, thoughts, and actions were determined by prarabdha? ¿significa eso que el deseo, los pensamientos y las acciones fueron determinados por el prarabdha? The answer to that is no. La respuesta a eso es no. Our desires are entirely the domain of our will. Los deseos son enteramente del ámbito de nuestra voluntad. So prarabdha has no say over our desires. Entonces el prarabdha no tiene nada que decir sobre nuestros deseos. If we desire something and try to achieve it and succeed in achieving it, Si deseamos algo, intentamos alcanzarlo y logramos alcanzarlo, what does that mean? ¿qué significa eso? What that means is the fact that we achieve it means it is according to our destiny. El hecho de que lo hayamos logrado significa que está en función de nuestro destino. So whatever actions we had to do in order to achieve it were also according to destiny. Entonces, las acciones que tuvimos que hacer para conseguir eso, para lograr eso, también eran en función del destino. But we also desired that. Pero también deseamos eso. So those actions that we did in order to achieve that were driven not only by our destiny, but also by our will. Esas acciones que tuvimos que hacer para lograr eso no estaban determinadas solamente por el destino, sino por nuestra voluntad. That is an example of will and destiny coinciding. Ese es un ejemplo de la libertad y el destino en coincidiendo. Supposing, for example, it is your destiny to be a doctor. Por ejemplo, imagina que es tu destino ser un doctor. In order to be a doctor, there are certain actions you have to do. You have to study and you have to pass the exams and do whatever is necessary in order to become a doctor. Y para ser doctor hay ciertas acciones que tienes que hacer. Tienes que estudiar, tienes que pasar los exámenes, etc. So because you are destined to become a doctor, your destiny will drive you to study hard, to pass the exams, and to qualify as a doctor. Entonces, como tienes que ser doctor, en función de tu destino, te hará estudiar duro o te hará aprobar los exámenes de cara a ser un doctor. But most people who become doctors want to become doctors. Pero la mayoría de la gente que quiere ser doctor, que es doctor, quiere ser doctor. For whatever reason. Por cualquier motivo. Some people may want to become doctors because they think they can help others. Algunas personas puede que quieran ser doctores para ayudar a los demás. Others may want to become doctor because they think they can earn a very good salary as a doctor. Otras personas pueden que quieran ser doctores porque pueden ganar un buen salario. But whatever be the reason, most people who become doctors want to become doctors. Pero por cualquier motivo que sea, las personas que se convierten en doctores quieren ser doctores. So their will drove them to study hard and to pass the exams, and their destiny also drove them to study hard and pass the exams. Entonces su voluntad les hizo estudiar duro y pasar los exámenes, y también el destino les hizo estudiar duro y pasar los exámenes. But if it is not my destiny to be a doctor, that doesn't stop me wanting to be a doctor.
Pero si no es mi destino convertirme en doctor, eso no me impedirá que yo deje de intentar o querer ser doctor. If I want to be a doctor, I will try to study and I will try to pass the exams. Si quiero ser doctor, intentaré estudiar y pasar los exámenes. But if it's not my destiny to become a doctor, either I'll fail the exams. Pero si no es mi destino convertirme en doctor o no pasaré los exámenes, Or I'll pass the exams, but still there won't be a place available in the medical college. o a lo mejor pasaré los exámenes, pero no habrá lugar para mí en la facultad de medicina. Or perhaps I pass the exams, but I don't have the financial means to study for 6 years to become a doctor. O quizá pase los exámenes, pero no tenga el dinero suficiente para pagarme los estudios. So though I've got the ability and I've got the desire and I've tried hard, financial constraints prevent me. Entonces, aunque tenga la habilidad y yo estudie duro y pase los exámenes y todo, las limitaciones económicas me impedirán, me limitarán. So many things that we experience in life are things that we want to experience. Entonces, muchas de las cosas que experimentamos en la vida son cosas que queremos experimentar. So the efforts we make to experience those things Así que los esfuerzos que hacemos para experimentar esas cosas are driven both by our prarabdha and by our will working in harmony. son guiados ambos por el prarabdha y por la voluntad trabajando en armonía. But there are many things in life that we want and that we may try for, but we don't get because it's not destined. Pero hay muchas cosas que podemos querer en la vida por las cuales nos esforcemos, pero que no alcancemos porque no están destinadas. So there our will is driving our actions, but because it's not in accord, it's not in harmony with what is destined to happen, it doesn't our efforts don't fructify as we want them to fructify. Nuestra voluntad puede estar empujándonos a hacer esas acciones, pero como no está destinado que ocurra eso, nuestros esfuerzos no darán su fruto. So just because we achieve something that we wanted to achieve and tried to achieve, the fact that we achieved it means it was prarabdha, but it was not only prarabdha, but what was driving our action was not only the prarabdha, but also our desire, our will. Entonces, cuando alcanzamos algo, lo alcanzamos porque estaba destinado para nosotros por el prarabdha, pero no solo por el prarabdha, sino también por nuestra voluntad, por el deseo. So we can say it was coincidence. These two happened to be, we happened to want what was destined for us. We happen to want where Yeah. Entonces trabaja en armonía y resulta que queremos lo que está destinado para nosotros. But there are so many other things that we want, but it's not according to destiny. So however much we want it and try for it, we don't get it. Pero hay muchas otras cosas que podemos quererla y por mucho que las queramos, no están en nuestro destino y no ocurrirán. So whatever we desire, that is our will. Entonces, cualquier cosa que deseemos, esa es nuestra voluntad. Whatever happens, that is prarabdha. Cualquier cosa que ocurre, eso es prarabdha. Our will is driving us to do certain actions. Nuestra voluntad nos está guiando a hacer ciertas acciones. Our prarabdha is driving us to do certain actions. Nuestro prarabdha nos está guiando a hacer ciertas acciones. Sometimes both are driving us to do the same action. Algunas veces los dos nos están llevando a hacer la misma acción. Sometimes they diverge. What is in the prarabdha is not what we wanted, but we were made anyway to do those actions. Algunas veces lo que no es, toman caminos distintos. Algunas veces lo que está, what is in prarabdha, we don't want it, you said, right? Some things we don't want. Algunas veces las cosas que están en nuestro prarabdha no las queremos. But even though we don't want it, whatever actions are necessary to do to achieve it, we will somehow or other will do those actions. Pero aunque no las even though we don't want it, yeah, we may not want it, but still we will do whatever actions are necessary. Aunque no lo queramos, pero a pesar de ello haremos todas las acciones que sean necesarias. I don't want to go to prison.
Yo no quiero ir no quiero ir a prisión. But still, if I'm destined to go to prison for committing a crime, Pero si estoy destinado a ir a prisión por cometer un crimen, I will be driven to do that crime. seré guiado para cometer ese crimen And unfortunately for me, I get caught. y por desgracia para mí me detendrán. So I'm put in prison. Así que me pondrán en prisión. But that doesn't mean that my stealing was entirely according to prarabdha. It was according to prarabdha, Pero eso no significa que el hecho de mi robo fuera en función de mi prarabdha. but it was also probably driven by my will. Era mi prarabdha, pero también probablemente era mi voluntad. So this will and destiny are working, they are so closely interwoven. Entonces, el destino y la voluntad están tan íntimamente entrelazados We cannot distinguish to what extent any particular action is driven by prarabdha and to what extent it is driven by our will. que no podemos determinar en qué medida una acción está determinada por el prarabdha o por nuestra voluntad. If we do it because we want to achieve a certain result, it is driven by our will. Si lo hacemos porque queremos obtener un cierto resultado, está conducido por nuestra voluntad. And if it produces a certain result, that is according to prarabdha. Y si produce un cierto resultado, entonces eso es en función del prarabdha. So we cannot distinguish to what extent any one action is driven by prarabdha and to what extent it is driven by our will. Así que no podemos distinguir en qué grado una acción está determinada o guiada por el prarabdha o por nuestra voluntad. We cannot distinguish that, and we need not distinguish that. No podemos distinguirlo, pero tampoco necesitamos distinguirlo. Trying to distinguish that is making research on something other than ourself. We're doing an Atma-vichara. That's investigation of what is not ourself. Intentar eso es hacer una investigación de lo que está fuera, o an Atma-vichara, de la atención en lo que no es nosotros. Because all these actions, these are not ourself. Porque todas estas acciones no son nosotros. So we need not be concerned about these things. Así que no tenemos que preocuparnos por estas cosas. What we need to understand is the general principle. Lo que necesitamos entender es el principio general. That is, the actual working of the law of karma is extremely subtle. Sorry, Michael? The actual working of the law of karma is extremely subtle. Así que el funcionamiento real de la ley del karma es muy sutil. That is, how will and destiny are working side by side. It's too subtle for us to distinguish. Es decir, cómo el destino y la voluntad trabajan uno al lado del otro es muy sutil para nosotros el distinguirlo. But what Bhagavan has taught us is the general principles of the law of karma. Pero lo que nos ha dicho Bhagavan son los principios generales de la ley del karma. Those general principles are very simple. Estos principios generales son muy simples. That is, because we have freedom to will and act, we use that freedom to do certain actions. Es decir, como tenemos libertad de querer y actuar, tenemos libertad de hacer ciertas acciones. Those actions create fruit. Esas acciones crean fruto. But those fruit we cannot experience in this life. Pero esos frutos no podemos experimentarlos en esta vida. Because what we are to experience in this life is already charted out. Porque lo que vamos a experimentar en esta vida ya está determinado. So those fruit of these actions that we've done according to our will, that is agamya, is stored in a store that is called sanchita. Así que esos frutos que hemos hecho en función de la agamya que hemos creado se almacenan en el sanchita. Sanchita is a word that means a heap or a pile. Sanchita es una palabra que significa montón o pila. So why is it the sanchita called a heap or pile? ¿Por qué sanchita se denomina así, como pila o montón, etcétera?
Because in each lifetime, we desire many more things than we can actually experience. Porque en cada vida deseamos muchas cosas más de las que vamos a experimentar. So if supposing 100 units of fruit is the destiny, the prarabdha for one lifetime. Imagina que 100 unidades de frutos son destinados para una vida. But while experiencing those 100 units of old fruit, we are creating 1,000 units of new fruit. Mientras experimentamos esas 100 unidades de frutos, creamos unas 1000 unidades de frutos más. That's just an example. So Ejemplo. we are always doing more, creating more fruit than we are experiencing. Es decir, siempre creamos más fruto de lo que estamos destinados a experimentar. So the sanchita is an ever-growing pile. Así que el sanchita es una pila, es una acumulación que siempre crece. That gives God or Guru plenty of freedom. Eso le da a Dios o al gurú mucha libertad. Because he can choose in that pile of old fruit, there will definitely be good fruit and there'll definitely be bad fruit. Porque en esa pila de fruto definitivamente va a haber buenos frutos y malos frutos. For some of us, we'll have more bad fruit. Some of us will have more good fruit. Para uno de nosotros habrá más buenos frutos, para otro habrá más malos frutos. But we see in life, we see some people who are very bad people. Pero vemos en la vida gente que es muy mala gente, They're always doing bad actions, que siempre está haciendo malas acciones, but they seem to have a very good prarabdha. pero que parecen tener un prarabdha muy bueno. They're born into a rich family. Están en una familia rica. They are able to multiply their wealth. Y son capaces de multiplicar sus riquezas. They gain political power. O ganan poder político. So they do all sorts of bad things. Y también hacen todo tipo de cosas malas. But we find other people, very good people. Pero luego encontramos otra gente que es gente muy buena. But they face adverse circumstances throughout their life. Y que tienen que enfrentar unas situaciones muy adversas en su vida. Poverty and so many difficulties they have to face. Pobreza y muchas dificultades son las que tienes que afrontar. We may think, why God gives all these good things to these bad people and so much suffering to the good people? Y podemos pensar, ¿por qué Dios le da estas cosas buenas a la gente mala y le hace sufrir a esta gente buena? But God's love is equal to all. Why, Michael? God's love is equal to all. El amor de Dios es igual para todos. Because what is God? Porque ¿qué es Dios? God is our own real nature. Dios es nuestra propia verdadera naturaleza. So God loves each and every one of us as himself. Entonces Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros como a sí mismo. He doesn't love us as the person we seem to be, but as what we actually are. No nos ama en tanto que la persona que parecemos ser, sino por lo que realmente somos. This is why God is said to be omnibenevolent. He's all loving. Por eso se dice que Dios es todo totalmente benevolente y que lo ama todo. So, because he's all loving, whatever prarabdha he selects for us is what is best for us at our present stage of spiritual development. Entonces, como lo ama todo, cualquier prarabdha que seleccione para nosotros es lo mejor para nuestro estado presente de desarrollo espiritual. So, he alone knows why he sometimes gives a seemingly very good prarabdha to bad people and a seemingly very bad prarabdha to good people. Entonces, solamente él sabe por qué le da él puede saber por qué le da un muy buen prarabdha a gente mala y un prarabdha muy malo a gente buena. In both cases, he's doing it because that is what is best for them. What is ultimately best for them that is what he gives to each one of us. Entonces, porque lo hace porque es lo mejor para cada uno de nosotros y por eso lo hace. So,
as I say, the sanchita is a huge pile, so God is free to choose whatever he wants. What he chooses for each life, that is our prarabdha. Entonces, el Sanchita es un almacén muy grande y Dios puede seleccionar entre mucho de ahí, de lo que puede ocurrir, y lo que ocurre luego en nuestra vida es el prarabdha. That is why Bhagavan often said, whether you call it prarabdha or you call it God's will, it's the same thing. Por eso Bhagavan dice que ya sea que lo llames prarabdha o la voluntad de Dios, es lo mismo. Because the prarabdha is chosen by God's will. Porque el prarabdha es elegido por la voluntad de Dios. For our own good. Para nuestro propio bien. So because the prarabdha has been chosen by God, we cannot change it in any way. Entonces, como el prarabdha ha sido seleccionado, elegido por Dios, no podemos cambiarlo de ninguna manera. And we shouldn't even want to change it. Y ni siquiera deberíamos intentar cambiarlo. Because what is good for us is known, he knows better than we do what is good for us. Porque nosotros no, pero él sí sabe lo que es bueno para nosotros. So whatever happens to be our prarabdha, we should accept that as his will for our good. Cualquier cosa que sea nuestro prarabdha deberíamos aceptarlo porque es bueno para nosotros. So if we understand these principles, whatever actions we do according to our will bear fruit, but they won't bear fruit in this lifetime. Those fruit will be stored and may later be experienced by us. Entonces, cualquier acciones que hagamos en función de nuestra voluntad crearán ese fruto, pero no serán experimentadas en esta vida, sino que irán a ese almacén para ser experimentadas en otra vida. And whatever we are to experience in this life is fruit of our past actions selected by God for our benefit. Y cualquier cosa que experimentemos en esta vida es fruto de acciones pasadas seleccionadas por Dios para nuestro propio beneficio. And we cannot subtract an iota from that or add an iota to it. What we are to experience, we will experience. What we are not to experience, we will not experience. No podemos sustraer ni una gotita de lo que va a ocurrir, ni añadir, ni sustraer. Nada de lo que va a ocurrir y lo que no. So our will and the destiny are two entirely independent domains. Entonces, la voluntad y el destino son dos ámbitos totalmente independientes. Neither intrudes into the other. Ninguno se entromete en el otro. And both drive the actions of our mind, speech, and body. Y ambos conducen las acciones de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro habla. But because prarabdha is principally the fruit of past actions, and therefore it's about what we have to experience. Pero como el prarabdha son los frutos de acciones pasadas y es lo que tenemos que pensar. The only actions that are driven by prarabdha are those actions that are necessary for us to do in order to experience the prarabdha. Las únicas acciones que somos hechas para hacer son esas que son necesarias para que se cumpla el prarabdha. So, do you think I've adequately answered your question, or is there anything else you'd like to ask? Yes, Michael, I think it's a very complete answer. Yes. You've covered a lot of things. Yes. So just because what we wanted is what happens doesn't mean that our desires are according to prarabdha. It just so happens our desires happen to coincide with the prarabdha. Synchronicity, yeah. Yeah, synchronicity, exactly. Entonces, solo porque deseamos una cosa y esa cosa ocurre no significa que está en función del prarabdha, sino que están las dos cosas interactuando. El prarabdha y la voluntad. En sincronía. Whatever we experience as prarabdha is the fruit of our past will, maybe not our present will, but it's the fruit of actions that we did with our will in the past. Lo que experimentamos como prarabdha son los frutos que experimentamos de nuestra voluntad pasada, podemos decir. So the basis of the whole law of karma,
is the fact that we have freedom of will and action. So it's our freedom of will and action that creates all karma. Entonces, la base del karma es la base de que tenemos la libertad de querer y la libertad de acción, que es lo que crea todo el karma. So coming back to Bhagavan's note to his mother, the final sentence he says is Adlin monamayirke nandru. Therefore, being silent is best. Entonces, volviendo a la nota que Bhagavan le escribió a su madre, dice, por lo tanto, mantenerse en silencio es lo mejor. So what does he mean by being silent? ¿Qué quiere decir con mantenerse en silencio? O It quedarse en doesn't silencio? mean that we have to, but no actions of body, speech, or mind. No significa que no tiene que haber acciones del cuerpo, la mente o el habla. Because those actions that we need to do in order to experience the destiny, we will be made to do those. Porque aquellas acciones que sean necesarias para que se cumpla el destino, seremos hechos para que sean hechas, para que se hagan, para que se cumplan. What he describes there as being silent is the very rising of ego is the first noise. Lo que describe como quedarse en silencio es que el surgimiento del ego es el primer ruido. All noise is created by, all other noise is a result of this first noise, the rising of ego. Todo el ruido posterior es creado por este primer ruido que es el surgimiento del ego. So being silent means not rising as ego. Entonces, quedarse en silencio significa no surgir como ego. So long as we rise as ego, we have likes and dislikes. Mientras surjamos como ego, habrá cosas que nos gusten y que no nos gusten, To a greater or lesser extent. en mayor o menor grado. That is, if we're very worldly, we may have very strong desires, very strong likes, dislikes, and so on. Es decir, si estamos muy enfocados en el mundo, puede que tengamos unos gustos muy fuertes o unas cosas que no nos gustan muy fuertes, etc. To the extent that we follow the spiritual path, our mind is being purified. En la medida en que sigamos el camino espiritual, nuestra mente es purificada. What is called purification of mind is just the weakening of our outward going, our Vishaya vasanas. Lo que se llama purificación de la mente es el debilitamiento de nuestras vasanas que tienden hacia afuera. So we may have, if we're following this path, the spiritual path, our Vishaya vasanas will be reducing in strength. Entonces, si seguimos el camino espiritual, nuestras Vishaya vasanas se reducirán en su fuerza. But we cannot destroy the Vishaya vasanas entirely without destroying their root. Pero no podemos destruir nuestras Vishaya vasanas totalmente si no destruimos su raíz. And the root of all Vishaya vasanas is ego. Y la raíz de todas las Vishaya vasanas es el ego. That is, they're all the ego's inclinations. Es decir, son las inclinaciones del ego. So, we cannot, so long as we rise as ego, we have the likes, dislikes, desires, and attachments, at least to some extent. Entonces, mientras surjamos como ego, habrá cosas que nos gusten, que no nos gusten en cierta medida, en cierto grado. And to the extent that we have likes and dislikes, to that extent, those likes and dislikes and desires, attachments, and so on will be driving us to do agamya. Y en la medida en que habrá cosas que nos gusten, que no nos gusten, que tengamos deseos, apegos, en esa medida nos harán crear o hacer agamya. This is why we don't need to try and distinguish agamya from prarabdha. Por eso es por lo que no necesitamos distinguir agamya de prarabdha. Because all our only responsibility is to curb our desires. Porque nuestra única responsabilidad es refrenar nuestros deseos. To the extent to which we curb our desires, that means our likes, our dislikes, our attachments, our fears, and everything, to that extent, we will avoid doing agamya. En la medida en que contengamos esos gustos, deseos, apegos, miedos, etc., en esa medida, we will
To the extent to which we curb our likes, dislikes, desires, and attachment, to that extent we will avoid doing agamya. Entonces no crearemos o evitaremos crear agamia en la medida en que no reforcemos esos gustos, cosas que no nos gustan, deseos, miedos, etc. That is, we don't have to analyze our action and think, was this agamya or was this prarabdha? No tenemos que analizar nuestras acciones y decir si esto es agamya o esto es prarabdha. What we need to do, what makes us do agamya, it's our will. Lo que nos hace hacer agamia es nuestra voluntad. So if we curb our will, we will thereby reduce the amount of agamya we are doing. Entonces, si contenemos o refrenamos nuestra voluntad, reduciremos la cantidad de agamia que vamos a crear. So to the extent we curb our desires, we are thereby keeping silent. Entonces, en la medida en que contengamos nuestros deseos, nos mantenemos en silencio. But in order to curb our desires completely, we need to curb the rising of ego. Pero para contener nuestros deseos completamente, tenemos que evitar el surgimiento del ego. And in order to curb the rising of ego, we need to turn our attention within. Y para contener el surgimiento del ego, tenemos que girar nuestra atención hacia adentro. That is, ego rises to the extent to which we allow our attention to go outwards. Es decir, el ego surge en la medida en que permitimos a nuestra atención que vaya hacia afuera. To the extent our attention goes inwards, ego subsides. En la medida en que nuestra atención vaya hacia adentro, el ego se aquieta. And the more ego subsides, the more all its desires and attachments will also subside. Y mientras más se aquiete el ego, más los deseos y los apegos también se quitarán. So the whole, why Bhagavan taught us this karma theory, as he taught it, was in order to motivate us to turn our attention within. Entonces, ¿por qué nos explicó Bhagavan la teoría la ley del karma de la manera en que nos la ha enseñado? Es para que nos giremos nuestra atención de vuelta hacia adentro. That is, we cannot, however much we try, we cannot change anything that is going to happen. Es decir, por mucho que lo intentemos, no podemos cambiar nada que vaya a ocurrir. So all our efforts to increase our pleasures and avoid pains are futile. Entonces, todos nuestros esfuerzos por tener más placeres y reducir nuestras penas son futiles. So the only useful, the only fruitful use of our freedom of will and action is to turn our mind within. Entonces, el único uso positivo, beneficioso de nuestra libertad de querer y de acción es girar nuestra mente hacia adentro. Let the prarabdha go on as it is destined, as it is meant to go on. Deja que el prarabdha vaya como se supone que debe ir. We should be indifferent to it. Deberíamos ser indiferentes a él. Our only concern should be to turn our attention within. Nuestra única preocupación debería ser girar nuestra atención hacia adentro. And thereby surrender this ego. Y por lo tanto rendir este ego. Because without ego, there is neither the will nor the fate. Porque sin el ego no hay ni voluntad ni tampoco destino. So the whole problem is solved if we get rid of this ego. Así que todo el problema está resuelto si nos libramos del ego. So all that Bhagavan has taught us is only the one sole aim of all that Bhagavan has taught us is that we should turn our attention within and thereby surrender this ego. Entonces, el único propósito por el que Bhagavan nos cuenta todo es para que, con el objetivo de que giremos nuestra atención hacia adentro y rindamos el ego. So all that Bhagavan has taught us is to help, about this law of karma, is to help us to turn within. Entonces, todo lo que nos ha contado Bhagavan sobre la ley del karma es para ayudarnos a girarnos hacia adentro. To motivate us to turn within. Para motivarnos a girarnos hacia adentro. To demotivate us to turn outwards.
para desmotivarnos de girarnos hacia afuera. So it's very, very important that we keep this aim in mind at all times. Así que es muy, muy importante que tengamos este propósito, este objetivo en mente a cada momento. The sole aim of Bhagavan's teachings is that we should turn within and drown in our source. El único objetivo de la enseñanza de Bhagavan es que nos giremos hacia adentro y nos hundamos, nos sumerjamos en nuestra fuente. So Okay, I hope that answers that adequately. Yeah, Michael, the thing is you made a complete picture of the whole scheme, and even though you need, maybe I might need to revisit it a couple of times. Yeah. Definitely got clearer. Yeah, it's actually, once we've grasped the principle, it's very, very simple. Le he dicho a Michael que quizá haya que revisitar de nuevo esta respuesta que ha dado, que es muy completa, muy amplia, pero dice que una vez que se comprenda el principio es muy simple. That the actual workings of the law of karma are very complex, but the principles on which it's working are very simple. Es decir, el funcionamiento real de la ley del karma es muy complejo, pero los principios por los que funciona es muy simple. We cannot and need not understand the details of its workings. No necesitamos ni podemos entender los detalles de su funcionamiento. All we need to understand is the principles. Todo lo que necesitamos entender son los principios. Because if we understand the principles, we'll understand that any effort we make outwards is futile. Si entendemos los principios, entenderemos que cualquier acción que hagamos externamente es fútil. The only useful effort to make is to turn within. El único esfuerzo que merece es girarse hacia adentro. So all our will and all our efforts should be directed only to turning within. Entonces, todo nuestro deseo y todo nuestro esfuerzo deberían ser dirigidos a girarnos hacia adentro. To turn within and thereby surrender this ego. Girarnos hacia adentro y por lo tanto rendir este ego. To the extent we turn within, to that extent we are surrendering this ego. En la medida en que nos giremos hacia adentro, en esa medida rendiremos el ego. And ego is the sole problem. It's the root of all other problems. Solve the problem of ego, you solve all other problems. El ego es el único problema. Resuelves el problema del ego y resuelves todos los problemas. Solving the problem of ego means annihilating it. Resolver el problema del ego significa aniquilarlo. Thank you very much, Michael. So let's start with the questions. Yes. Yes, ya sabéis que podéis levantar la mano en el chat para hacer alguna pregunta que tengáis. Bueno, parece que todavía no hay ninguna pregunta. In the meantime, I can ask you some question that comes to my mind, Michael. Yes, certainly. We have a couple of them. Okay. So let's start with Iván. Iván, adelante. ¿Ha bajado la mano? No sé, Iván. ¿Tenías una pregunta o no? Porque parece que ha bajado la mano. Bueno, pues vamos a pasar a Cecilia. No, perdón, levanté sin querer. Perdón. Ah, vale. Vale, no pasa nada. Bueno. Cecilia, sí. Cecilia ha levantado la mano. A ver, ¿me oyes, Cecilia? Sí, el micrófono, Cecilia, lo tienes apagado ahora. Sí, la pregunta es, y la hice en el chat, es para saber si la realización del sí mismo depende entonces del destino o no. Esa es la pregunta. Ajá. Okay, so the question is if the self-realization depends on fate. No, absolutely not. That's the question. No, absolutamente no. That is, fate is the fruit of actions. El destino es el fruto de acciones. No amount of action can give liberation.
ninguna cantidad de acción puede dar la liberación. In order to attain liberation, we need to have a great love to turn within and surrender ourselves. Para alcanzar la liberación tenemos que tener el gran amor de girarnos hacia adentro y rendirnos. Bhagavan often used to say, prarabdha affects only the outward turned mind. Bhagavan suele decir que el prarabdha solamente afecta a la mente vuelta hacia afuera. It cannot either make the mind turn within or prevent the mind from turning within. No puede ni girar la mente hacia adentro ni impedir que la mente gire hacia adentro. So the self-realization or liberation is entirely dependent on our love to turn within and surrender ourselves. Así que la liberación depende enteramente de nuestro amor por girarnos y rendirnos. Turning our attention within and surrendering ourselves is not an action. Girar nuestra atención y rendirnos, eso no es una acción. It is a cessation of action. Es la cesación de la acción. It is a state of silence or just being. El estado de silencio, de simplemente ser. So it has self-realization has absolutely nothing to do with destiny. Entonces la autorrealización no tiene absolutamente nada que ver con el destino. However, God has given us the destiny that will be most conducive to our working towards self-realization. Sin embargo, Dios nos ha dado el destino que es más favorable para trabajar de cara a la liberación. Does that adequately answer that? ¿Esto responde a la pregunta, Cecilia? Sí, muchísimas gracias. Sí, claro. One more thing I can say on that. Sí, una cosa más que puedo decir en relación con esto. That is, Yeah, Michael. can I just say one more thing on that? Sure. That is, actions are all finite. Y es que las acciones son todas finitas. Liberation is infinite. La liberación es infinita. So liberation cannot be the fruit of finite actions. Así que la liberación no puede ser el fruto de acciones finitas. Liberation is nothing but the complete eradication of ego. La liberación no es más que la completa erradicación del ego. And we cannot eradicate ego by any amount of action. Y no podemos erradicar el ego por ninguna cantidad de acción que hagamos. But only by turning within and merging back into the source from which we arose. Solo girándonos hacia adentro y fundiéndonos en la fuente de la que surgimos. Okay. Muy bien. Yeah. Muy bien, pues let's see if there are some other questions. Vamos a ver si tenéis más preguntas sobre el tema que hemos hablado, sobre otro tema. A ver, Marisa. Sí, adelante, Marisa. Hola. ¿Qué tal? Estoy un poco, sinceramente, liada con tanto término y concepto. Bueno, I have a bit of a mess with so much terminology and so on. Sí. ¿Dónde queda en toda esta explicación que me ha parecido Di, Marisa. maravillosa? ¿Me escucháis? El no hacedor, Sí. el que no hay hacedor. No sé si se me escucha. Sí. So in this explanation that you gave, which is wonderful, what's the role, or what role has to play the sense of doership? The sense of doership is synonymous with ego. El sentido de ser el hacedor es sinónimo del ego. That is, whenever we rise as ego, we experience ourselves as a body. Es decir, siempre que surgimos como ego, nos experimentamos como un cuerpo. And as Bhagavan pointed out, whatever body we experience as I, it's not just the physical form, it's a living body. So it's got life,
it's also an awake body. So it's got mind, intellect, and will. These five together form the person or body, but we identify as I. Entonces, este yo que identificamos como nosotros no es solamente la forma física, sino que también tiene una vida y también tiene una mente, un intelecto y una voluntad. Entonces, todo esto compone la persona que queremos ser nosotros. So Sí, because eso- we eso lo experience ourselves as this body and mind, whatever actions are done by the body and mind are experienced by us as I am doing this. Sorry, Puedo Michael, I decir missed the Okay, that is what I sentences. said. Because we experience ourselves as this body and mind, whatever actions are done by this body and mind are experienced by us as actions done by us. Como nos experimentamos como este cuerpo y esta mente, cualquier acción que experimentemos con este cuerpo y esta mente se parecerán acciones que son hechas por nosotros. That is, so long as we're aware of ourselves as I am this body, I am this mind, the actions of the body and mind are actions I am doing. Mientras seamos conscientes de nosotros como este cuerpo y mente, estas acciones que sean hechas por el cuerpo o la mente serán hechas acciones que parecemos que nosotros las estamos haciendo. So doership is the very nature of ego. Entonces, el sentido de ser el hacedor es la misma naturaleza del ego. So if we want to free ourselves from doership, we need to free ourselves from ego. Y entonces, si quieres liberarte del hacedor, tienes que liberarte del ego. It's because because we rise as ego, experience ourselves as this body and mind, and therefore, according to our will, we drive this body and mind to do actions. That is so doership is the beginning of the whole process. Entonces, el sentido del hacedor es el comienzo de todo el proceso. I didn't hear the beginning, That is, Michael. because we rise as ego, Como surgimos como ego, as ego, we are dissatisfied. en tanto que ego estamos insatisfechos. That is because our real nature is infinite happiness. Es decir, como nuestra verdadera naturaleza es felicidad infinita, And as ego, we can never experience that infinite happiness. y como en tanto que ego nunca podemos experimentar esa felicidad infinita, So we cannot be satisfied with it. Whatever we experience is unsatisfactory. It's not, we're never satisfied. Whatever desires get fulfilled, entonces no podemos estar satisfechos con cualquier cosa que experimentemos, ni con ningún deseo que satisfagamos. so this dissatisfaction gives rise to likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Entonces la insatisfacción da lugar a las cosas que nos gustan, que no nos gustan, a los deseos, apegos, etcétera. So these desires drive us to do actions by mind, speech, and body. Y estos deseos nos guían o nos conducen a hacer acciones por medio del cuerpo, la mente y el habla. And because we experience this mind, speech, and body as I, we feel I am doing these actions. Y como experimentamos el cuerpo, la mente y el habla, como nosotros, pensamos que somos los que hacemos esas acciones. So this doership is the very basis of the whole process of karma. Entonces, el sentido del hacedor es la misma base de este proceso del karma. That is, ego is the doer of action, Es decir, el ego es el hacedor de acciones, it's also the experiencer of the fruit of those actions. y también es el experimentador del fruto de esas acciones. That is what Bhagavan says in verse 38 of Uludunapadu. Esto es lo que dice Bhagavan en el verso 38 de Uladunarpadu. That is what he says in that verse is, if we are the doer of actions, we will experience the resulting fruit. Es decir, si somos el hacedor de las acciones, experimentaremos su resultado en fruto. When one knows oneself by investigating who is the doer of action, Cuando uno se investiga a sí mismo preguntando quién es el hacedor de acciones, doership will depart,
el sentido del hacedor se irá and all three actions will slip off. y todas las tres acciones desaparecerán. The three actions means the three karmas, that is agamya, sanchita, and prarabdha. Las tres acciones significa el karma, agamya, prarabdha y sanchita. And then it concludes by saying, this is the state of liberation, which is eternal. Sorry? He ends this verse by saying, this is the state of liberation, which is eternal. Termina el verso diciendo, este es el estado de liberación que es eterno. That is, that's a very important thing he says there. Liberation, we think liberation is something we're going to gain in future. Es decir, una cosa importante lo que dice ahí, nosotros pensamos que la liberación es una cosa que se gana en el futuro. But when we attain liberation, we will find that we have always been liberated. Pero cuando alcanzamos la liberación, encontramos que siempre estuvimos liberados. That is, we were never the doer of any action and we will never be experiencer of any fruit. Es decir, que nunca fuimos el hacedor de ninguna acción ni que experimentamos ningún fruto. What we actually are is always as it actually is, without ever undergoing any change. Lo que en realidad somos es lo que siempre es realmente sin sufrir ningún cambio. Michael, Marisa wants to add something else. Yes, I by think, all means, yes. Yes, ¿quieres, Marisa, leo lo del chat o quieres tú? ¿Sí? Marisa says, but ultimately, the sense of doership is an illusion because the sense of I is false. Yes. That's what I wanted to say. Yes, it's all false. But everything I talked about today is false. Everything is false. Todo es falso, todo es falso, todo lo que he hablado hoy es falso. But though none of this exists, Pero aunque nada de esto existe, it seems to exist. Parece existir. So the whole thing is an illusion. Todo es una ilusión. If it weren't an illusion, if it were real, then there would be no liberation. Si no fuera una ilusión, si fuera real, entonces no habría liberación. That's why Bhagavan says, this is a liberation which is eternal. Por eso Bhagavan dice esto es de la liberación que es eterno. But so long as we rise as ego, pero mientras surgimos como ego, we are bound by this law of karma. Somos guiados, estamos conducidos por esta ley del karma. We experience ourselves as the doer, Nos experimentamos como el hacedor, and therefore we have to experience the fruits of our actions. por lo tanto tenemos que experimentar el fruto de nuestras acciones. But all this appears, this is all an illusion, but in whose view does this illusion exist? To whom is this illusion? Todo esto es una ilusión, pero ¿a quién se le aparece esta ilusión? ¿Para quién es esta ilusión? It is only to us as ego. Es solo para nosotros en tanto que ego. When we are asleep, Cuando estamos dormidos, there is no ego. no hay ego. Therefore, there's no desires, attachments, likes, dislikes, pleasure or pain. Por lo tanto, no hay deseos, apegos, gustos, cosas que no nos gustan, placeres, dolores. We just are as we always are. Solamente somos como siempre somos. But as soon as we rise as ego in waking and dream, pero en cuanto surgimos como ego en la vigilia y en los sueños, we have likes and dislikes and desires and attachments, and therefore we try to experience the pleasant things and to avoid the unpleasant things. Entonces tenemos gustos, hay cosas que no nos gustan, tenemos deseos, apego, intentamos experimentar cosas que no nos gustan, evitar cosas que no nos gustan. And thereby we continue drowning in this ocean of action. Y continuamos ahogándonos en este océano de acción. So to escape from this ocean of action, we need to escape from ego. Entonces, para escapar de este océano de acción, necesitamos escapar del ego. And according to Bhagavan, escaping from ego is very, very easy. It's the easiest of all things. Y según Bhagavan, escapar del ego es una cosa muy fácil, lo más fácil de todo.
All we have to do is turn within. Todo lo que tenemos que hacer es girarnos hacia adentro. However, though it is the easiest of all things, it seems to us to be difficult. Sin embargo, aunque es lo más fácil de todo, a nosotros nos parece que es difícil. Why does it seem to be difficult? ¿Por qué parece ser difícil? Because we're not willing to let go of everything else. Porque no estamos dispuestos a soltar todo lo demás. We are clinging to all these other things and saying, I am in bondage. Sorry, Michael, We are clinging to all these other things, all these phenomena. We're clinging to these, and then we complain we're in bondage. Nos aferramos a todas estas cosas y luego decimos que estamos esclavizados. The only bondage is our clinging. La única esclavitud es nuestro aferramiento. So we create our own bondage. Así que nosotros creamos nuestra propia esclavitud. If we want to be free, we just have to let go of everything else. Si queremos ser libres, solamente tenemos que soltar todo lo demás. Other things are not binding us. Otras cosas no nos están esclavizando. We bind ourselves to other things. Nosotros nos esclavizamos a las otras cosas. So we have a problem. Así que nosotros somos el problema. And we are also the solution. Y también somos la solución. Because if we are willing to let go of everything else and turn within, all the problems are solved. Porque si estamos dispuestos a soltar todo lo demás y girarnos hacia adentro, todos los problemas se resuelven. So we have a cause of our own bondage. Así que somos la causa de nuestra propia esclavitud. And we can be the cause of our own liberation. Y podemos ser la causa de nuestra propia liberación. Does that adequately answer that? ¿Responde eso, Marisa? Sí. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, Marisa. Y tenemos one last question, Michael, from Ana. Yes. Yeah, Ana, ¿me oyes? Sí, ¿me oís? ¿Hola? Sí, hola. Sí, muy bien. Hola. Bueno, la verdad es que acaba de responder a todo lo que... a la pregunta que yo ya tenía, ¿no? Es gracioso, porque cada vez que haces una pregunta, cada vez me divierte más esto, porque cada vez que hago una pregunta es que se me resuelve ya antes de preguntarla. O sea, me viene a la cabeza y ya me la resolvéis, ¿no? Entonces, well, it's funny, Michael, because you just answered her question. Okay. And it happens to her often that whenever he comes up with a question, somebody makes it and you answer it, or it's answered previously. that is all Bhagavan's work. That is not my work. Bhagavan knows how to give us the appropriate answer at the appropriate time. Todo eso es la obra de Bhagavan, que sabe darnos la respuesta apropiada en el momento adecuado. Bueno, de todas maneras, aún así, Okay. voy a ver. O sea, entonces, todo esto ya sabemos que es una ilusión, que realmente nosotros no hemos salido del ser, aunque lo estamos viviendo, ¿no? Sí, voy a ir traduciendo, Ana. So, all this, basically, to summarize, this is an illusion, and because we never left being the self, but Yes. we are living this. Entonces, Sí, Ana. a ver, por lo que yo ahora entiendo, va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo y nuestra mente va a desaparecer en esta ilusión que va a ser la muerte. For what I understand, in this illusion, our body and mind is going to disappear when death comes. La muerte del ego, la muerte de la mente, la muerte del cuerpo. Death of ego, death of the body, of the mind. Y ya directamente nos sentimos liberados. And then we will feel liberated. Yes. Vale, entonces ahora lo único que mientras estamos viviendo en esta ilusión, But for as long as we are living in this illusion, la idea de liberación es simplemente para mientras estamos viviendo esta ilusión, vivirla de una manera más
como más, más libre, más liberada de creencias y en general So while we're living this life, is the way to live it is living it like free from beliefs, free from. ¿Qué quieres más decir, Ana? pues a ver, realmente vivir en esa felicidad eterna, ¿no? Es a lo que, como si dijéramos que bueno, mi destino, por ejemplo, en este caso, es liberarme para sentirme feliz como lo que realmente ya soy. My fate is to realize to get rid of myself, to feel free for whatever I am already now. Yes, we are already free. We are always free. But, sí, ya estamos libres, ya estamos liberados, siempre lo estamos. But so long as we rise as ego, we cling to other things. Pero mientras surgimos como ego, nos aferramos a otras cosas. So in order to eradicate ego, we must be willing to let go of everything else. Así que para librarnos del ego tenemos que soltar todo lo demás. And in order to let go of everything else, we need to cling to ourselves. Y para soltar o abandonar todo lo demás, tenemos que aferrarnos a nosotros. To the extent to which we cling to ourselves, we are thereby letting go of other things. En el grado, en la medida en que nos aferremos a nosotros, soltaremos las otras cosas. And when we finally let go of everything else, what are we left with? Y cuando finalmente soltemos todas las otras cosas, ¿qué nos queda? Only ourselves. Solo nosotros. Which we always were. Que siempre lo fuimos. So this is all an illusion, but we are sustaining this illusion by looking at it. Entonces, esto es toda una ilusión, pero estamos sosteniendo esta ilusión, atendiéndola. So long as we look away from ourselves, whatever we see is an illusion. Siempre que miremos lejos de nosotros mismos, todo es una ilusión. We bring the illusion into existence by rising as ego and looking away from ourselves. Traemos la ilusión a la existencia, surgiendo como ego y no mirándonos a nosotros. If we turn back to look at ourselves alone, si nos giramos para mirarnos a nosotros únicamente, ego will disappear. El ego desaparecerá. And the rest of the illusion will disappear along with it. Y el resto de la ilusión desaparecerá junto con él. Because the illusion seems to exist only in the view of ourselves as ego. Porque la ilusión parece existir solamente desde nuestra visión como el ego. So the only way to be free of this illusion is to get rid of ego. Así que la única manera de liberarse de esta ilusión es liberarse del ego. Ego is the root of all illusion. El ego es la raíz de toda la ilusión. Does that adequately answer that? Sí, Ana. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te responde la pregunta? Sí, me la responde totalmente. Porque ya no hay destino, no hay voluntad, no hay que hacer. Solo es lo que nosotros... So then there is no destiny, there is no doing, there is no nothing. There is only will. Only you. Solo tú. There's no Anna, there's only you. No hay Ana, solo tú. Sí, y solo tú. Eres mi reflejo.